Yeah, sige. Oh, dito ako. Sir, no need. Ilang meters yan kaya? 200 meters, sir. Tapos 200. yung feet, ilang height? 60 feet, sir. 60 feet. So, bali, 21 meters. Okay, sir. Sir, no need na mag-balance. Pwede lang tayo, sir. Mhm. Itong lubid, sir, sa gilid na ito, sir, ha? Ganyan ba yan? Hindi, tabi yan, sir. Forever na yan. Forever na talaga. Okay lang kahit ang bagal yung Okay, okay. Bagal lang wala, bumuiwan, naka-video. Ako na yung paa dito. Pwede ba nga naka-shades yan? Pwede. Okay. Dito, sir. Tulong na tayo. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Okay. Relax. Dito lang. 1, 2, 3, smile. Isa pa. 1, 2. Kayong dalawa, kayong dalawa. Okay. 1, 2, 3, smile. Isa pa. Ano ba? Sa harap ba to? Sa harap? Sa likod? Gilid, sir. Gilid. Dito. Yan. Naka dito ako. Uy. Ayusin mo. Okay, ready? Okay, 1, 2, 3, go. So, loy-loy lang, babe, ah. Mabilis pala dito sa Anicycle, oh. Saka na! Tingnan naman dito. Yes! Bitaw kamay, bitaw kamay. Joke lang, joke lang. Galing ah. Parang wala man lang kaba-kaba. Hey, hello. Diretso lang. Ayos ba? Para mas madali ito kaysa dun sa isa, no? Yes, mabilis, sir. Mas mabilis lang. Okay. Okay, sir. Same pa rin po kanina, sir. Ma'am, Same, dahan-dahan lang po tayo. Okay? Okay, sige, ready? Ready? Okay, go. Thank you Thank po. you, sir. Thank you. So, ano ang sabi mo? Maganda. Nawala na yung fear of heights ko. Parang naiihi ako na di ko maintindihan. 200, 200 meters. Kaya naka-video yan, babe. Ready pa sitaw? Bawal. Tas kamay, babe. Cross arm. Paano? Ganyan.